An bɛ kuma o la citadina sa kan citadina sa ale tɛ dɔwɛrɛ k'a fɔ nationalité n'o ye italien ye ka kɛ italien yɛrɛ ye italien à l'adoption u b'a fɔ ten italien à l'adoption n'u y'a prendre la main mais italien de ye tout comme toute utilité c'est-à-dire que mun b'a bolo o bɛ kɛ cogo di ani différence jumɛn b'a ni domaine ni ɲɔgɔn cɛ permesso di soggiorno a lungo tempo ale la i tɛ se ka taa concours kɛ i n'a fɔ ka kɛ policier ye ka kɛ carabinieri ye ka kɛ ninnu ni i tɛ se k'o concours ninnu kɛ ka don concours direct la italien fonction na jamana ka gouvernement fonction baara ninnu i tɛ se ka k'o ye directement mais avec cittadinanza o priorité b'i bolo i bɛ se ka concours kɛ i bɛ se ka kɛ policier i bɛ se ka kɛ militaire ni si b'a wagati la quoi parce que militaire ni fɛn ninnu si ko fana de b'a la ani ka concours direct kɛ ka don jamana ka gouvernement kɔnɔna na ka baara kɛ parce que i ye italien yɛrɛ de ye a tout entier ni italien den bɛɛ lajɛlen ka kelen mais o bɛ sɔrɔ cogo di a bɛ sɔrɔ cogo damadɔ de la papier dɔw bɛ yen nɔ a permis de séjourner apatride c'est-à-dire n'i nana papier yɛrɛ tɔgɔ bɔla kɔnɔ n'i nana n'i y'a yira k'a fɔ jamana kelen t'i la u b'a fɔ ko jamana t'i la u b'a papier d'i ma a tɔgɔ bɔla kɔnɔ mais ni hakili y'a ye a bɛ mɔgɔ minnu bolo u b'a dɔn donc n'o kɛra n'o san 5 dafala i bɛ se ka nationalité demander mais nationalité tɛ demander ni o papier yɛrɛ dɔrɔn dɛ a bɛ demander ka résidence san 5 c'est-à-dire i nanen aw taara so dɔ ta kanpo kɔnɔ u ye so in kɛ aw tɔgɔ la ka yira k'a fɔ e bɛ résider so in kɔnɔ hospitalité tɛ dɛ domicile tɛ dɛ i bɛ résider so in kɔnɔ i n'a fɔ so contrat bɔ aw tɔgɔ la résidence u bɛ carte d'identité di aw ma o n'a senfɛ o san 5 dafalen kan papier in fana t'i bolo ni papier min fɔ ta i bɛ se ka nationalité demander citadinanza o kelen ye filanan ni i ye asile politique fana sɔrɔ asile politique sɔrɔlen i fɛ i ka résidence fana san 5 dafalen kan asile politique t'i bolo o fana na i bɛ se ka citadinanza demander ou bien i bɛ se ka taa fo san 10 na n'a ye papier normal min sɔrɔ cas spécial humanitaire tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen malatiya ninnu ni fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen o tɔgɔ ka ca n'olu b'i bolo n'i ye f'i ka san 10 de sɔrɔ résidence continue c'est-à-dire k'a fɔ i nana don min na i ye résidence sɔrɔ a ye so ta so b'i tɔgɔ la résidence sɔrɔla bon i bɛ so kɔnɔna na continue i bɔla Bologne i taara sigi Milan i y'a bɔ Bologne i tɔgɔ la Bologne ka taa yɛlɛma Milan ka sɔrɔ a ma date ma ban ka bɔ yen ka taa yɛlɛma Torino ka bɔ yen ka taa yɛlɛma Sicilia o san 10 kɔnɔ ka sɔrɔ i ma perdu i ka résidence in na quoi parce que i perdre i ka résidence na o b'a yira k'a fɔ i ye Bologne ta bila ka taa san 1 kɛ kɔfɛ Milan ka sɔrɔ i ma dɔ wɛrɛ ta donc o y'i kɛlen ka taa zéro tugun n'hali n'a sɔrɔ papier tɔ ninnu b'i bolo i tɛ se ka 10 ans i tɛ se ka citadinanza demander dɛ mais n'a kɛra continuative de ye ni san 10 dafala don min na i bɛ se ka citadinanza demander donc n'i ye citadinanza sɔrɔ avantage min b'a la n y'a fɔ cogo min na i bɛ se ka concours kɛ i bɛ se ka kɛ fonctionnaire ye i ye italien yɛrɛ de i bɛ se ka voter parti politique dɔ ye et puis fana tuguni i bɛ se ka candidat fana don tuguni walasa mɔgɔw bɛ se ka voter ka kɛ maire ye ka kɛ député ye ka kɛ ministre ye i bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ hali n'i nana a y'a faamu wa i bɛ se ka k'u bɛɛ ye an balimakɛ dɔ bɛ yen a bɛ kɛ campagne kɛ sa pour que ka se ka sɔrɔ n'o ye Abubakar Sumaworo ye ale ta y'o ɲɔgɔnna ye nationalité de b'a bolo o ye kelen ye avantage dɔ wɛrɛ minnu fana b'a la tuguni c'est-à-dire i tɛ taa poliso la ka taa papier yɛlɛma bilen u bɛ passeport dɔrɔn de d'i ma i ye italien de donc a bɛ n'a fɔ i ye citadine européenne i mana taa Faransi Pays-Bas Espagne i tɛ mago tɛ permis de séjour la o yɔrɔ in na pour que ka se ka baara kɛ i b'olu i ka Italie carte d'identité jira dɔrɔn olu b'i ta baara la quoi fɛn ninnu tɛ se k'o kɛ dɛ permesso di soggiorno a lungo tempo ninnu tɛ se k'o kɛ différence dɔ ye différence wɛrɛ fana min b'a la avantage min fana b'a la tuguni o ye k'a fɔ ko ni denw bɛ yen sisan misala ni denw bɛɛ bɛ Afrique i bɛ se k'u bɛɛ yɛlɛma k'u kɛ italien ye papier la nationalité bɛ ɲini u bɛɛ lajɛlen ni denw don et en même temps a ma se n'olu nana olu tɛna permesso di soggiorno ɲini bilen tuguni et puis a ma se olu fana ka na ji kan olu bɛ se ka na Italie avion fɛ u bɛ na u ka passeport u b'u ka passeport dilan n'u ye passeport dilan ni citadinanza sɔrɔ n'u nana dɔrɔn mago tɛ visa la italien de don u bɛ na Italie u bɛ kalanw kɛ u ni italien den bɛɛ lajɛlen kelen e ye tiriki-tɔrɔkɔ fɛn min kɛ permis de soggiorno ko la olu t'o tiriki-tɔrɔkɔ ninnu bɛɛ kɛ quoi olu bɛɛ de citadinanza nafa ye minnu tɛ sɔrɔ permesso di soggiorno a lungo tempo kɔnɔ permesso di soggiorno a lungo tempo ale bɛ se k'i kisi fɛn kelen min ma o y'a ye k'a fɔ i tɛ taa poliso la ka t'i ka permesso di soggiorno yɛlɛma kuma bɛɛ o différence de b'a ni permesso di soggiorno tɔw ni ɲɔgɔn cɛ sinon différence ba wɛrɛ foyi t'a la avantage min bɛ permesso di soggiorno a lungo tempo la fana ni a dili ma Italie yan nɔ komi n'a fɔ u ye convention dɔ kɛ ka bɛnkan dɔ sigi
ni ale 10 ans sɔrɔ ni taara faransi ni ye contrat sɔrɔ faransi sisan ni ko permis de séjour i bɛ se ka a yɛlɛma ka kɛ faransi permis de soggiorno di 10 anni ou bien Allemagne ta ou bien Pays-Bas ta olu ye permis de soggiorno a lungo tempo yi a bɛ se ka yɛlɛma ka kɔnɔ mais ni nationalité b'i bolo n'o b'a fɔ ma cittadinanza italiano ni taara Pays-Bas ou bien Angleterre ninnu fɛn na ma si ka permis de soggiorno kɛ Angleterre ta la sa furu la parce que o bɔla Union européenne na i bɛ ka Italie carte d'identité yira dɔrɔn o b'i ta baara la a bɛɛ ten quoi donc voilà un peu l'avantage ni fɛn minnu bɛ yen ni mɔgɔ minnu mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la toujours an ka numéro bɛ yen a bɛ se ka an wele an ka numéro 35 11 93 25 52 donc o de y'an ka numéro a bɛ se ka video lamɛn pour que ka se ka numéro ni récupérer ani ni kunnafoniya min bɛ yen a ka se k'o dɔn ani ɲɔgɔn bolo donc ni ɲininkali min b'a bolo a b'a fɛ an ka video kɛ min kan a bɛ a fɔ a video kɛ nin ka video kɛ nin kan comme ça an bɛ continuer ka video kɛ salamu alaikum